Assalamu alaikum dostlar, hurmatlı mekendeshler. Azar Alamı kanalının görüşleri. Dostlar, bugün 30 yanvar 2022 yıl Sokuluk mal bazarındayız. Чүй облысындағы Sokuluk mal bazarındayız. Çöpler keladı. Dostlar, videonu başladık. Birinci video. Çöp jemler tartабыз dostlar. Sizler подписаться bölümüne kirip қатты алып, лайктан басып кетіңіздер. Жақындар менен бөлүшүп кетіңіздер достар. Мына базарға эми кирип атат малдар. Чыккан чыгып атат разный. Так, мына арпадан баштайык. Арпа жүгөрү. Assalamu alaikum. Сиздерки? Арпа 26 сом экен. Буну чөспү канчадан болот? Тонна, 2 тонна, 3 тонна ала тургандар. Ушул эле. Жүгөрүчү? 24 болот. Картошка канчадан болуп калды? Картошка 30 сом. Жакшы. Мындай баалар достор. Чүйдө. Сиздерде канча билбейм. Так, assalamu alaikum. Kançadan mı? 27. 27 buğdayçı. 28. Buğday 28. Arpa 27. Жүгөрүчү? Жүгөрү 25. Жүгөрү 25. Аралашчы mı? 27. Аралаш 27. 3 в одном. Buğday, жүгөрү, arpa. Assalamu alaikum. Бул жүгөрү кодой ма? Канчадан? 25 атабыз. О, сизе арзаныраак экен. Дыйкандардыкы. Дыйкандардыкы. Номерди сразу айтыңыз болсо. 700 0700 83 83 39 39 64. 64. 60 tonna var. 60 tonna var dostlar, çalыңыздар. Түшөсү дагы? Берем Эң көбүрөөк алгандарга. Берем. Түшүп берем дейт мына. Жакшы. Тонналы алгандарга түшүп берем дейт. Так, жактан нелер бар экен? Бар ошо жайлуу эле экен. О. Жүгөрүнү суракчы. Жүгөрү канча экен бака булар? 22. Айдалган элек жүгөрлөр 22. Assalamu alaikum. Канаксың? Канча болуп калды бүгүн? Буğday. Buğday 28. Buğday 28, he? Dağ көтөрүлүп атат, а? Buğday ушундай эле болот. 28 buğday. Assalamu alaikum aka. Канчадан болуп калды? Arpa 26. Arpa 26, buğdayчы? 28. Жүгөрү жок па сизде? Arpa 26, жүгөрү 28. Жакшы мында. 500 го? Жок. Жок. Канчадан болуп атат? Жүгөр. 25. Жакшы. Бул 25 экен. Assalamu alaikum. Так, мына жүгөрү. Assalamu alaikum. 21. О. Местный жүгөрү 21ден. Көйлө барбы? Канча тонна? 30 мешек. 30 мешек. Анда сатылып кетет да. Аз эле экен. Assalamu alaikum. Жакшы. Туз канчадан эже? Туз 8 сом экен мына. Малдын тузу. Баняга саласың. Бир сүйлөп коюңуздар анда. Не алайын деп келдиңиздер? Же сатайын деп? Букалайын деп. Тоогобу? Тоого букалайын деп келиптир шефтер. Мына. Assalamu alaikum ака. Канайсыз, жакшысызбы? Жүгөрү канчадан? YouTube-па. 25. Мына букалар келип атат. Эми кирип атат. Assalamu alaikum. Канайсыз? Жакшысызбы? Союз канча экен? 250 сом мешок. Канча? 250 мешок. Бул 50 килограммга чейин чыгат да бир мешок, а? Билет ошондой. А бул жүгөрүчү? 21 сом. Жүгөрү 21 сом. Жакшы. Арпа канча экен арпа байке? Арпа 26. Арпа 26, buğdayчы? 27. Buğday 27. А бул союздарчы бул? 250. Buğday 250. Жакшы. 250 дейт. Союз. Жүгөр канча экен байке? Assalamu alaikum.
Александр, 20, да я не знаю. Нет, какой 26? 24, по-моему, 26. А что так дорого? Сейчас он придет. Сейчас он придет. 24 deydi. Ne ekan aka bu? Жүгері қанша екен bu? 25. 25. Aha. Жүгері 25 deydi. Так, яғдан сұрайық жаңа. Ассалаумағалейкум. Қанша екен aka жүгері? 20 сом. 20? Oha. Арзанырақ екен. Бар bu үйде көлі? Еще есть дома? Дома есть. Можете номер дать тогда? Скажите. Сразу. Диктуйте бака. 559, 559 98, 98 98, дағы 98 92. 92 çalasızlar dostlar. Арзанырақ жүгер екен. Номерін алып қалам сразу. Сондайларды айтып кетем да шоу. Біз hem çöp жақарамыз достар. Çöpтердің бағасын біліп тұрып, қой жақ өтеміз. Soda olduk şu itti oğlum. Ben kaça koşayım bunu? Satan birinin oyun olsun satmak mı? Mal bile. Kaç oldu aka bu? Satıyorsun varsın koşsam ya. O zaman 96. Birinci tuğut koyayım ha. Ben koş koyayım. İkinci tuğut. 96 bin satılıp dur. Bu da satıldı öze? Satılgan yok mu? Ben jaman ko'rayotgan ya. Katta bir uğurlu ışık bulatkan. Tak, size qancha ekan bu жүгерлер? 22. 22. A, buğdayçı? 26. 26. Bu жүгері көп pü? Бар bu dağı? Дома много еще? Дома еще нормально, сам вывожу по чуть-чуть. Если что, номер скажи. Телефон номер. Если много. Я сам вывожу. Жақсы. Номерін беріп беріледі ма? Çöp koyarız. Dostlar, saman, toğ çöp, tabiiy çöp. Bede, anan жүгердің бақаларын тартабыз. Күн soğuk çüdük. Biraz қар жağады. Sizler подписаться bölümüne girip подписаться етіп қолдап кетіңіздер. Ол saman екен. Baka saman sizlerdik emez mi? Saman neyisi yok yani. Так, сұрақтан тартайық. Çöp көп. Telefon номерін сразу жазып қойып тұрғанда алып көргізіп қояйық. Нейісі жоқ. BD Press 400 sen ekan mı? BD Press 400. O saman kimdiki ekan saman? Arpa hoca buğday mı? Arpa saman. 300 deydi. Bak ya. Evet, ваши давай-ка. Allah 400. BD Press. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Жастар. Сіздерде қанша? Onda 400 ha. И uzunroq bo'ladi. Boshqa bizning presslarga qaraganda. O'shaning uchun bu qimmatroq bo'lish kerak. A bu naborot arzon sotadi. Var boş kerak o'yda жақта ekan. Narxi обычный bo'lgan o'shanda. Bu tegirgan Qirg'izistonning pressi. Press подборщик. А mana bu germanskiy. Ko'rdingmi? German. Cho'ngdor. Biik cho'q. Bu примерно qancha kilogram chiqib qoladi o'shanda? 25 ha? A siznikicha? Menikidaga o'sha bir o'zi standart tuk 16 kilogram bo'lish kerak edi. Standart 16 kilogram bo'lish kerak ha? O'zi biroq o'sha ko'proq chiqib o'tadi. Sevi chiqib deganda cho'ngroq qilsang ozroq to'laysan. Yaxshi, yaxshi. Tushunukli. Traktoristlar naborot mayda qilam deydi. Ko'proq tutsa ko'proq ақша. İşleyin deydi ha? Ha, tüktün emesini alıp da. Yaxshi. Sanına. Evet. Oşon aytib berganingiz yaxshi oldu. Rahmat. Saman 300. O yerde çöp geldi buğday. Düzgün bakalım kaçtı. Qancha ekan? Qancha ekan? Assalomu alaykum. 250 so'm. Жүгердің бақалдар.
250. Ушундай баалар достор мына. Саман, беде, тоо чөп. Тоо чөптү тартайыкчы. Табигый чөп. Мына жерде тура турушат, ошону сурайын. Анан кийин кайтабыз. Мына жерде бар экен. Бул да беде экен. Assalamu alaikum. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Qanchadan ekan bu choplar? 370 birinchi kos. Bede bu la? Birinchi kos. Birinchi kos bede 370. Ha bu qancha ekan bu? 320. O жақсы чөп ekan. Var ekan assortiment. 320. Ушундай баалар досторумдар бүгүн. Bu yerде тоодун чөбүн эми келди, шуну тартайык. Ne deyit ekan endi? Qancha ekan bular? Osmon tart. Qaysi? 300 dan? 870'ten berimi. 270'ten berim deydi. Qancha tük var? 100 tük var. Şunday joyda var mı? Толтырада. Bu buğday saman mı, arpa mı? Arpa saman. Клиенттер болса айтчы бир кула толтырып. Номер сразу калтырып беріңіз. 555 0555 61 87 97. 87 97. Buradan толтырып салам дейді buradan. Çala öylese dostlar. Toğun çöğü. Neyse mi geldi az çöt. Şef kaçadan bol kaldı? 380. Narından gelgen çöp. 380. Tabii çöp dostlar. Dostlar videonu ayaktayız. Birinci videonu. Sizler video жақса лайкты басыңыздар, аябастан. Сұраларды комментарда қалдырасыздар. Biz hem koylar жаққа өтөбүз.